अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। अज़ीज़ सामियात, आज मैं आप सबके सामने इस पुरनूर मजलिस में तज़किराए मौत यानी मौत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उम्मीद है आप बगौर समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और जो कुछ सुनेंगे अमल की नीयत से सुनेंगे और अमल करते हुए दूसरे तक पहुँचाने की नीयत से सुनेंगे। पयामे हर्ग से ए दिल तेरा क्यों दम निकलता है, पयामे हर्ग से ए दिल तेरा क्यों दम निकलता है। मुसाफिर रोज़ जाते हैं ये रास्ता यूं ही चलता है। मोमिन कभी होता नहीं है मौत से खाइफ, ईमान का जौहर है बस अल्लाह से डरना। अमल से गाफिलों का ज़िंदगी पर फ़क्र करना है, ये जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है। अमल से ज़िंदगी पर गाफिलों का फ़क्र करना है, ये जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अजीज सामियात, मौत हर जानदार के लिए एक कितना ही खतरनाक और कैसा भयानक लफ्ज़ है जिससे हर शख्स भागता है। चाहे वो बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा इंसान हो, जवान इंसान हो, हर शख्स मौत से भागता है। चाहे वो मुसाफिर हो, मुकीम हो, देहातों में रहने वाला हो, बंगलों में रहने वाला हो, छोटे घरों में रहने वाला हो, लेकिन मौत जैसे तल्ख घूंट को कोई पीना गवारा नहीं करता। मौत की आवाज़ को कोई सुनना पसंद नहीं करता। उसके बावजूद भी मौत हर एक को आनी है, उसके बावजूद भी मौत हर एक को आनी है। और मौत कभी इस तरह आती है, कभी माँ की गोद में आती है तो माँ की आरज़ुओं को खाक में मिलाकर राख कर देती है। कभी भरपूर जवानी में आती है तो हज़ारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है, और कभी बुढ़ापे में आती है। गर्ज ये है कि मौत हर एक को आनी है, फ़र्क इतना है कि आज उनकी तो कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी आप फरमा दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूर मिलने वाली है। जिस मौत से तुम भागते हो वो एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलने वाली है। और जब तुम तमाम की तमाम यानी हम सब अल्लाह की तरफ लौटेंगे, अल्लाह के पास जाएंगे जो हमारे ज़ाहिर बातिन अंदर बाहिर का इल्म रखता है, यानी अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर बातिन और अंदर बाहिर का इल्म रखने वाला है। और कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो आमाल के हिसाब से हमारा हिसाब किताब होगा। और जिसने अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारी होगी तो उसके आमल नामे उसको दाएं हाथ में दिए जाएंगे और कहा जाएगा, और फरिश्तों से कहा जाएगा जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो और उसे ये पैगाम भी सुना दो, उससे ये भी कह दो कि अब उसे कभी मौत नहीं आएगी। और जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के कानून को तोड़कर, हलाल को हलाल ना समझकर, हराम को हराम ना समझकर, यतीमों और बेवाओं का माल खाकर, सूद और रिश्वतों से अपनी जेबों को भरकर अल्लाह ताला की मखलूक को तकलीफ़ पहुंचाकर ज़िंदगी गुजारी, तो उसको नाकामी का झंडा कल क़यामत के दिन उसके बाएं हाथ में पीछे से पकड़ा दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा जाओ इसे जहन्नम में औंधा मुँह लटका दो और इससे कहना कि अब इसे कभी मौत नहीं आएगी। तो ज़रा सोचिए कि जब इंसान दुनिया में दौलत कमाने के लिए कितनी कोशिशें करता है, दिन रात एक कर देता है, अपने आप को इतना लगाता है सिर्फ माल कमाने के लिए, माल जमा करने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, मतलब वो दीन को देखता ही नहीं है, सिर्फ माल कमाने के लिए। और आखिर में जब उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, जब उसको मौत आती है, जब फरिश्ते वहाँ से वापस आ जाते हैं, उसके पास क्या रहा? इतना उसने कमाया, पूरी ज़िंदगी कमाने में लगा दी, उसके पास क्या बाकी रहा? घर उसके साथ में गया, माल उसके साथ में गया, कपड़े उसके साथ गए, कोई चीज़ उसके साथ गई, कुछ चीज़ उसके साथ नहीं गई। साथ गए तो उसके अमल गए, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को एक रिवायत में ये भी फरमाया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं, उसका माल, उसकी औलाद, उसके अमल। तो 2 चीज़ तो वापस आ जाती हैं, जो है माल और औलाद, लेकिन जो उसके पास रह जाते हैं वो क्या है? आमाल, ख्वाह वो अच्छी हो या बुरे हो। तो हमें ये सोचने का मकाम है कि कब्र की उस कठिन घड़ी में काम आने वाली चीज़ क्या है? आमाल। और हम जमा क्या कर रहे हैं? माल दौलत। तो हमें कल कब्र में ये बचाने वाली नहीं है, माल दौलत कल ये हमारे काम आने वाले नहीं है। कब्र में काम आएंगे तो क्या काम आएंगे? हमारे आमाल जो हमने किए, दुनिया में हमने जो कमाए। तो देखो क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए,
क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, ना दौलत साथ गई ना बच्चे साथ गए, पहुँचाने तो कब्र तक आए लोग, पहुँचाने तो कब्र तक आए लोग, हमरा साथ गए तो आमाल गए। इसी पर मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि एक सिकंदर नामी बादशाह जो बड़े मशहूर बादशाह थे, उन्होंने बहुत से मुल्कों को फ़तह किया और बहुत ही बड़े बादशाह वो गुजरे हैं। तो उन्होंने जब हिंदुस्तान में वो आए तो उन्होंने सरज़मीन पंजाब को भी फ़तह किया, और जब वो यहाँ हिंदुस्तान से लौटकर जब अपने मुल्क वापस जाने लगे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो उनको दिल में ये हुआ कि अब मेरी तबीयत बिगड़ गई है, हो सकता है मैं सबके बीच में ना रहूं। तो उन्होंने अपने वज़ीरों को बुलाया और वज़ीरों से कहा, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बीच में ना रहूं, तुम सबसे जुदा हो जाऊं। तो वज़ीरों ने कहा, आका आप कैसी बात कर रहे हैं? तो आका फरमाते हैं कि देखो जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरा कफन दफन कर देना। तो वज़ीरों ने कहा, आका आप कैसी बात कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी हमने आपका नमक खाया है और हम आप ही का कफन दफन नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा। तो आका ने कहा, देखो तुम मुझे जब नहला धुला कर कफन पहना दो, जब तुम मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ, तो मेरी एक आखिरी वसीयत मैं तुम्हें करके जा रहा हूँ। मेरी वसीयत में ये करके जा रहा हूँ कि जब तुम मुझे कफन पहना दो, जब तुम मुझे ले जाओ तो मेरा एक हाथ तुम कफन से बाहर निकाल देना। तो सारे वजीर मतलब ताज्जुब में पड़ गए कि भाई कफन से बाहर हाथ हम क्यों निकालेंगे, इसमें तो बादशाह आपकी बड़ी ही बेइज्जती होगी। और एक आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा है, बादशाह का जनाजा देखने के लिए भी पूरी दुनिया आएगी, पूरी दुनिया को भी हैरत होगी कि देखो हम इसमें बादशाह आपकी भी बड़ी बेइज्जती होगी कि देखो आज 7 मुल्कों को फतह करने वाला बादशाह भी जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। तो मतलब ये आप वज़ीरों से कहा, तो वज़ीर कहने लगे कि देखो आका हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। तो आका कहने लगे कि देखो तुम मेरे कहने का मतलब समझे ही नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा हाथ बाहर निकला हुआ देखेंगे तो लोगों को इबरत हासिल होगी कि मैंने 7 मुल्कों को फतह किया। मैं इतना बड़ा बादशाह जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो जब दुनिया से जा रहा है तो वो भी खाली हाथ जा रहा है। तो देखो दुनिया से इतने बड़े बड़े बादशाह गए हैं, वो सब खाली हाथ ही गए हैं, और हम तो कोई बादशाह नहीं है, हमें भी खाली हाथ जाना है। हमारे पास क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास तो सिर्फ आमाल हैं, वो चाहे हम अच्छे कर लें चाहे वो बुरे कर लें। अच्छे आमाल होंगे तो हमारे जो नामाए हम मतलब नामाए आमल हमारे दाएं हाथ में हमको दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे अमाल अच्छे अखलाक पैदा करने हैं हमारे अंदर। क्योंकि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें क्यों भेजा है, दुनिया में हमें आखिरत की तैयारी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। भेजा है कि नहीं भेजा अल्लाह ताला ने दुनिया में आखिरत की तैयारी करने के लिए? क्या सबको मालूम है कि किसी को मौत नहीं आएगी, मरना तो एक दिन सबको ही है ना। तो एक दिन सबको मरना है, इस बात पे हमारा यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि कोई दुनिया में कोई चीज़ जितना हमारे पास है कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएंगे तो सिर्फ आमाल ही हमारे साथ जाएंगे। आज जिस काम में हम इतनी मेहनत लगा रहे हैं, इतना वक्त कर रहे हैं, वो हमारे कल काम नहीं आएगा। हमारे काम आएगा तो वो सिर्फ आने वाले हमारे आमाल, जो भी हमारे अच्छे बुरे आमाल है वो हमारे काम आएंगे। देखो इंसान क्या सोचता है कि मैं जवानी है अभी तो हम मज़े कर लेते हैं, बुढ़ापे में देखेंगे कर लेंगे इबादत। तो एक बात याद रखो, मौत किसी की जवानी नहीं देखती, मौत किसी का बुढ़ापा नहीं देखती, मौत किसी का बचपना नहीं देखती। मौत बुढ़ापा देख के नहीं आती, मौत जवानी देख के नहीं आती, और मौत बचपना देख के नहीं आती। तो ये बात हमें याद रखनी है कि मौत किसी को देख कर नहीं आती कि मैं अब आ जाऊंगी। देखो जब मौत आती है, एक रिवायत में जब मौत आती है तो ना एक घड़ी पीछे आती है और ना एक घड़ी आगे आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, जब मौत आती है तो ना एक घड़ी आगे आती है ना एक घड़ी पीछे आती है, जो मुकर्ररा वक्त है उसी वक्त पर मौत आनी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आखिरत की तैयारी करनी है, हमें अपनी मौत की तैयारी करनी है। मौत की तैयारी करने वाली हमें बनना है। मौत की तैयारी किस तरह से करेंगे, हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए, हमें नेक अमल करने, अच्छे अमल करने, अच्छे अमल हमें इकट्ठे करने हैं। क्योंकि कब्र की उस कठिन घड़ी में हमारे काम क्या आएंगे, हमारे अमाल ही काम आने वाले हैं ना। तो हमें अमाल के, हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने आप की आखिरत बनानी है, हमें अपने आप की आखिरत संवारनी है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ ऐसा है जो अल्लाह ताला को ही मालूम है। मतलब अल्लाह ताला आलिमुल गैब, वो तो खैर हर चीज़ को जानता है, लेकिन ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। सबसे पहली बात कि क़यामत कब आएगी, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। बारिश कब होगी, अभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो ये भी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। और इंसान कल क्या अमल करेगा, ये भी सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। और इंसान को मौत कब आएगी और कहाँ आएगी, ये भी अल्लाह को मालूम है।
تو اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، وہ بھی وہی سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ یہ میں اب مروں گی یا میں کل مروں گی یا میں آج نہیں رہوں گی؟ مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے پاس ابھی کتنے گھنٹے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنے مہینے یا کتنے سال ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے نا۔ ہاں اگر پھر ہم یہ افسوس ہمارے ساتھ رہے گا کہ کاش کہ ہم دنیا میں عبادت کر لیتے، کیونکہ ابھی ہم یہاں اتنے سب بیٹھے ان میں سے ایک کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کب مر جائے گا، نہیں معلوم نا، شام کو، صبح، رات کو۔ تو دیکھو انسان جب صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرے۔ مطلب جب صبح انسان کرے تو شام کی سوچ وچار نہ کرے پہلے سے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا، اور جب شام کرے تو صبح کے لیے سوچ وچار نہ کرے کہ کیا کھانا، کیا بنانا، کیا پینا۔ تو یہ پہلے سے ہمیں سوچ وچار نہیں کرنا ہے، کیونکہ دیکھو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، تو وہی موت دے گا۔ وہ کبھی بھی کسی وقت اپنے مقررہ وقت پر، جو ہماری موت کا وقت ہے، تو ہمیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ دیکھو یاد رکھو، موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانے والی ہے، موت ہر ایک کو آنے والی ہے۔ دیکھو جب آج 4 کندھوں پر انسان کو لے جایا جاتا ہے مردے کو، تو اس سے عبرت حاصل ہمیں کرنی ہے کہ آج جس طریقے سے انہیں لے جایا جا رہا ہے، کل ہمیں بھی 4 کندھوں پر جانا ہے۔ اور دیکھو یہ بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں، تو کل ہمیں بھی اسی طریقے سے خالی ہاتھ جانا ہے، ہمیں بھی کچھ لے کے نہیں جانا ہے۔ جس طریقے سے دنیا سے انسان جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کس گھڑی میں جا رہے ہیں، بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں جا رہے ہیں، تو کبھی بھی کسی کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، ہمیں اپنا لہجہ نرم کرنا ہے، اور ہمیں اپنے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، ہمیں اپنا بولنے کا لہجہ صحیح کرنا ہے۔ دیکھو ہمیں کسی کو مطلب برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے، کسی کی غیبت کرنا، چگلی کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، وہ ایسی وہ ویسا، تو اتنی چھوٹی چیزیں بھی ہم کو جہنم میں ڈال سکتی ہیں۔ اس بات کا ہمیں سوچنا ہے، اس بات پہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں اخلاق بھی درست کرنے، کیونکہ کل قیامت کے دن جو ہمارا ترازو ہوگا سب سے زیادہ بھاری اخلاق کی وجہ سے ہی ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمارے اخلاق درست کرنے ہیں۔ دیکھو جس طریقے سے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں، اپنے کپڑے لے جاتے ہیں، بستر جو بھی ہے سب سامان لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قبر سے لے کر حشر تک ایک ہمارا لمبا سفر ہے، اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ قبر سے لے کر حشر تک کی ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہمیں اپنے اعمال سنوارنے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جانے والے کیا ہیں؟ اعمال ساتھ جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، اس بات کا یقین سب کو ہے۔ مرنا سب کو، اس بات کا یقین بھی ہے نا آپ سب کو کہ مرنا ہے، اور اس بات کا یقین بھی ہے کہ ہماری موت کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب اللہ ہمیں موت دے گا۔ ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، ہم کل چلے گئے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرا، ہم نے تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی کل۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے، اگر ہمیں اپنی موت کا یقین نہیں ہے، موت کا معلوم نہیں ہے، تو ہمیں عمل کی تیاری ابھی سے، آج سے، اسی وقت سے شروع کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم کل سے پڑھ لیں گے، ہمیں آج عصر سے ہی شروع کریں گے نا، ہم نماز کو ہمیں شروع کرنا ہے تو عصر کی نماز سے ہی شروع کریں گے۔ کیوں؟ کل کا تمہیں معلوم ہے کہ تم زندہ رہو گے؟ اگر یقین ہے اس بات کا تو پھر تم کہہ سکتی ہو، کیونکہ یہ بات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور اللہ ہی اس بات کو جانتا ہے کہ تمہیں کب موت آئے گی۔ تو دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دیکھو جب انسان کو موت آتی ہے نا، ایک حدیث میں روایت کیا گیا، جب انسان کو موت آتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس انسان کو کہ اگر مطلب اس مردے کو کہ اگر 360 ٹکڑے بھی زندہ انسان کے کر دیے جائیں تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی مردہ انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ دنیا کے ساتھ سمندر بھی اگر اسے پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ موت کا وقت بہت سخت وقت ہے، وہ سختی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت کو ہمارے لیے کس طریقے سے نرم اور کتنے آسان بنانا ہے ہمارے اعمال کے ساتھ۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی ہمارے لیے بہت نیکیاں ہیں۔ کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا بھی نیکی ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دی، گویا تم نے صدقہ کر دیا۔ تو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگے سے تم نے سلام کی پہل کری تو گویا تم نے بہت اچھا کیا، تم نے جنت میں جانے کا مطلب آگے وہ لیا تم نے فیصلہ۔ تو دیکھو جس سے ہم بات نہیں کرتے ہیں، جس سے ہمارے قطع تعلق ہیں، ان سے بھی ہمیں اپنی بات آگے سے جا کے کرنی ہے، ہم انہیں آگے سے جا کے مسافہ لینا ہے، آگے سے جا کے ہمیں اس کی شروعات کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھو 3 دن تک اگر ایک انسان دوسرے انسان یعنی ایک مسلم دوسرے مسلم سے بات نہیں کرتا تو اس کو کافر قرار دیا گیا ہے۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، ہم آگے سے جا کے مسافہ لے لیں. کیوں؟ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے کیا؟ ہمارے نبی تو ہر ایک کی عزت کرتے تھے. ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے اخلاق ہمیں نہیں معلوم کیا کہ ہمارے نبی کس طریقے سے زندگی گزاری ہے؟ تو دیکھو میں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کس طرح کرنی ہے. ہمیں موت کا خوف بھی تو ہمارے دل میں لانا ہے نا. موت کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ مر جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موت کی تیاری کرنی ہے. تو میں آگے میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی مجھ کو بھی موت کی تیاری کرنے والی بنائے اور زیادہ سے زیادہ نماز کی پابند بنائے اور اچھے اخلاق ہمارے درست کرے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والی بنائے اور موت کی تیاری کرنے والی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت. جس کے آگے سب برابر ہیں امیر و فقیر، کہ جس کے آگے سب برابر ہیں امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون. ان للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ.